Wala mo tayo pwede puntahan. Tara na! Sino na yung kasi? Buksan mo muna ito kasi may naayos pa si Papa. Sige. Ayan, wait lang. Una mamaya ako, ate naman natin. Merry Christmas! Christmas. Beer! Oh, Si Bujin na doon. pwede na eh. Nagulat. Mama, huwag na ako bigla pag nagugas oh. Tatay, tawagan mo. Voice message Nagulat mo. din ako, Mama Emeline. Mami! 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 Mi! Oo. Ay, nagulat din ako eh. Pagtingin ko kasi sa cellphone, saktong alas 12 na eh. Samber! Hinihintay ko din eh. Samber! Kanina 5 minutes eh. Hawak ko yung cellphone. Hindi sumigaw ako bigla. Nagulat ako sa'yo, Ma! Mama! Mami, nagulat ako sa'yo, Mi! Mama, yung Mi, ano, Mama din, pwede ka na. Mama, kanya rin nagulat ka? Wish you a Merry Christmas! Merry mo na Christmas mo pa. Merry na Christmas mo pa. Merry Wala ba si Carlos Agassi dyan? Christmas! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Merry na Christmas mo pa. Merry na Christmas mo pa. Ah. Mama! Mama!